औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौरतों से बचाए और सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो वीक बस ऐसे ही है ना, आपको फिर आज जब बंदे की तबीयत पहले ही हो ना ख़राब तो फिर होता है थोड़ा, लेकिन हर रोज़ एक नई चाहत के साथ है। ये मुझे रोज़ कहते हैं कि आपकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप रहने दें, तो मैं कहती बस दुआ करो अल्लाह ताला रखने की तौफीक दे, निभाने की भी तौफीक दे। तो मैं जब आपका मैदा ख़राब है ना तो समझो आप सारे ख़राब हो। आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मैदा है ना ये बंदे के कहते हैं ना ये हर बीमारी की माँ है। अगर ये डिस्टर्ब है ना तो समझे आप कोई सही नहीं है। तो बाकी जी माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, वो मैं आपसे बात करती हूँ। एक तो जहाँ मैंने देखी है वीडियो वो काम करने लगे हैं अपना जो बता रहे हैं उसका नाम क्या, उस्मान के, हम भी अपना घर जो है दोबारा सही करने लगे, रिन्यू करने लगे हैं उसको। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं ऐसा ना करो, तुम भी अपना घर वैसे ही तोड़ के बनाओ जिस तरह ये वो बना रहे हैं, क्या उसका नाम है, पंजाबी वीर, तो तुम भी बनाओ। मुझे लगता है पता नहीं अब बनाते हैं कि नहीं, वैसे ही वो बात कर रहे हैं क्योंकि उनका भी घर जो उन्होंने आधा आधा किया है ना तो वो कहते हैं वो तुक जैसे ना होता है ना, तुक्के सिर नहीं है, ऐसे ही है बस। जिस तरह उस वक्त उन्होंने तो घर बड़ा खूबसूरत बनाया होगा, लेकिन ये है कि फिर जब आधा किया तो आधा एक ही हिस्से में आया, आधा दूसरे के हिस्से में आया। तो ये हम लोगों की गलती होती है जो हम लोग तरीके से नहीं बनाते। जितने बेटे ज़ाहिर है उन्होंने फिर अलग तो होना ही होता है। तो फिर उसके बाद वो बता रहा है कि मुझे मैविश का आया था फ़ोन, जहाँ वो बाज़ार भी गया हुआ था कुछ ना कुछ लेके आया। तो हमें को कह रहा क्या बना रही है, तो मैं कह रही है पकौड़े, कह रहा रोज़ पतोड़े रोज़ पतोड़े। जी रमज़ान मुबारक में रोज़ पतोड़े ज़रूर बनते हैं, फ्रूट चाट होगी, पकौड़े हो गए। और पकौड़े अगर दस्तरखान पे ना हो तो समझ ही नहीं आती करना और क्या है। हालांकि खा के इसके बाद थोड़ा होती है हार्ट बीट मेरी तो तेज़ हो जाती है, लेकिन चले थोड़ा वो कहते हैं ना बंदा सजता है उसका हमारा दस्तरखान। जिसके पास पैसा है वो फ्रूट से सजा लेता है, जिसके पास थोड़ा है वो अपने हिसाब से। और खजूर कह रहे हैं बहुत लाजमी है, खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार भी करें और सहर भी करें। ये बड़ा एक खूबसूरत मुझे आज एक मैसेज आया। और खजूर के आपको पता है वैसे भी कितने फ़ायदे हैं अगर गिनने पे आए तो। और मेरे आका की हर एक एक अल्फाज में हिकमत हिकमत ही हिकमत, सुभान अल्लाह। तो किसी की नकल करें तो लोग हमें कहते हैं नकल खोर, नकल चोर, लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम नकल करते हैं तो वो सुन्नत होती है। और जो सुन्नत है उसका इतना सवाब है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो हमें अल्लाह ताला वही ज़िंदगी दे जो हम सुन्नतों पे अमल करें। तो जी बता रहा है कि हम अपना जो है उस्मान के जी मुझे मैविश का आया था फ़ोन के खजूरा ले जा, मतलब जिस तरह ये खजूरें ना बांटते हैं मस्जिदों में देते हैं, अच्छी बात है। देखें जो आपकी हैसियत है, अब ये नहीं है कि अगर आप देग नहीं दे सकते तो आप थोड़ा भी ना करें, थोड़े से थोड़ा। और एक रोज़ादार जो है उसको आप अगर रोज़ा उसका करवाते हैं इफ्तार तो कितना सवाब। और दूसरी बात है फ़िदिया है, जो लोग बीमार हैं वो अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो वो फ़िदिया दे। जो गरीब हैं और वो रोज़ा रखते हैं तो उनको दें कि आप लोगों का भी अदा हो जाए, उनको भी आसानी से खाना मिल जाए। तो फिर वो कह रहा लो मैम इनके असी हूँ एडी दूर आके तो खजूरा लैन आइए, तुसी उत्थे कि गरीबां नूं दिओ। तो उनके हमें भी कह रही है कि हाँ मस्जिद में दो, चलो गरीब जो गरीब क्या रोज़ादारों के मुंह में जब आएगा। जब मैंने अपने इलाके में कुछ वो लोग देखे हैं जो बांटते हैं राशन और वो कहते हैं गरीब है या अमीर है, हमने उन्हें देना जो रोज़ा रखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो गुरबा को बांटते हैं कि उसमें कोई रोज़ा रख रहा है या नहीं रख रहा, तो उनकी मर्ज़ी है वो बांट देते हैं, गरीब हैं उनको। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं अमीर भी हैं या गरीब भी हैं, हम सिर्फ उन्हें राशन देंगे कि जो अपना वो एक रोज़ा रखे और हमें इस चीज़ का सवाब हो। तो सही बात है। अब देखें ना वो बच्चा इतनी दूर लेने जाए खजूरें, आजकल के आपकी कौन सी चीज़ देनी मुश्किल है। मुझे कल कमेंट भी आया हुआ था कि जहाँ मेरा कह रही थी ईद और दो भैन मिलन गया तो उन्होंने ईद दे देंगे तो सानू आपदा तो मैनू ईद मिल गई है। तो मुझे कमेंट आया था आजकल भेजना कौन सा मुश्किल है, जायज़ कैश है और कितने तरीके हैं आपके। तो भला तूने अगर उनको देनी है खजूरें तो उनको पैसे भेज दे
اور بول کے یہ کھجوریں رکھ لیں آپ، اور آپ آج خود ہی روزہ افطار کریں گے، آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو تقسیم کر دیں جی۔ آج مجھے یاد آیا جب ہماری بھی کھجوریں ختم ہوئی تھی اور ہم نے کھجور کے بغیر ہی پانی پیا، اور وہ بھی کہتے ہیں سادہ پانی یا نمک، باقی تو پھر اپنی بندے کی شعبادیاں ہیں نا، لوازمات ہیں، بندہ جتنے پھر کر سکتا ہے۔ تو وہ جی ابھی نکلے ہوئے، ابھی پہنچے نہیں، ولاگ آندے پہ ولاگ جہاں میرا بتا رہی ہے کہ اگر ویڈیو لمبی ہوگی تو ہو سکتا ہے پھر میں 2 پارٹ اس کے کروں، کیونکہ ادھر ایکسپوز کیا ہے سمیرا نے، اور وہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کس کو ایکسپوز کیا، وہ تو باولی ہوئی پڑی ہے۔ تو نا کہہ رہی ہے پیسوں کی بات کر رہی ہے، اور ہر بات میں پیسہ، میں بڑی امیر ہوں، انہیں میں نے دیتا، انہیں میں وہ کو لے لیا، انہیں میں نے دے دیتا۔ تو باقی بڑا دل خوش ہوا۔ دیکھیں مہوش کے والدین بھی بہت اچھے اور وہ خود دینے والے ہیں، لیکن حمزہ اور اس کا بڑا جو بھائی، حمزہ کا بڑا بھائی احمد اور بہن جو آئے ہیں تو عید انہوں نے دی ہے۔ اب میں وہی تو کہہ رہی تھی کہ یہ چینلوں کا ہی کمال ہے، نہیں تو آج تک وہ بیچارے کبھی بھی نظر ہی نہیں آئے تھے، اور کبھی آتے بھی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا بیچاروں کا ہوگا سسٹم جو دیتے ہوں گے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے ایک سسٹم جو کھولا، مطلب کہ 13-14 ہزار کی عمیرہ اور اس کے بندہ جو ہے علی ویر کو شاپنگ کروائی، اور پھر 10,000 دیا ہے آسیہ کو، اور 10,000 ہی اپنی پھپھو کو انہوں نے دیا، اور 10 ہی دیا ہوگا معاویہ کو، کتنا ہوگا 30 سے 5,000 دیا ہے مہوش کو، اور 5,000 دیا ہمنا کو، کہ یہ جی ہمنا کیا ہے کہ اس کو ودیا نہیں کیا تھا اور یہ زبردستی آ گئی تھی، تو نانی اور خالہ انتظار کری ہیں کہ واپس آ جائے، لیکن اس نے کہا میں نے نہیں جانا، تو ہو سکتا ہے اس کا زیادہ سماویہ کے ساتھ ہی ہو، تو پھر انہوں نے بھیجا اس کو، تو ظاہر پیچھے جو بچے رہ گئے ان کو بھی دیے ہوں گے۔ تو ہمیرا لوگوں کو تو پہلے آپ کو پتہ 13-14 ہزار تقریباً دیا۔ تو مجھے تو لگتا ہے جو حمزہ کی آئی ہے نا انکم، وہ اسی طرح بننے لگے گی، ہے نا۔ ایک تو اس نے بائک لے لی ہے، ایک پھر خیرات تو پھر ظاہر ہے جی اللہ کے دیے میں سے کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن رشتہ داروں کے لیے پھر ہے۔ تو اتنے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ مہوش کو جو عید دی ہے نا تو بڑا ہی اچھا لگا ہے، کہ ظاہر ہے کرتے ہیں ویسے بھی، جو اگر مہوش کی امی آتی ہے نا تو وہ ان کا خیال کرتی ہیں، حالانکہ یہ 2 ہے، پہلے تو آسیہ ہی تھی، اب چلیں 2 ہو گئی ہیں سماوی اور آسیہ، تو ان کے بھی جب آتے ہیں نا، اس کے ابو بھی پچھلی بار آئے تھے نا اپنی بیٹی کو عید دینے، تو وہ بھی مہوش کو عید دے کے گئے تھے، تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ادروائز تو ظاہر ہے دے رہے ہیں تو انہیں بھی واپس دینا پڑے گا، ہے ایسی چیزیں ہیں نا۔ تو وہ جی ابھی تک جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے جی پیسہ امی دا پیسہ ماما دی آندا کیڑا کچھ ونڈیا ہوندا وا، امی دا پیسہ امی دا پیسہ میرا پیسہ تے میرا پیسہ امی دا پیسہ۔ میں نے کہا لو بھائی آ جا کے ہمیرا کی بات نکل ہی آئی ہے کہ امی دا پیسہ میرا پیسہ، میرا پیسہ میرا پیسہ۔ اور بھتیجی بھی بہت ویک ہوئی ہے جو ہے نا سماویہ، تو وہ بھی اپنی پھپھو کو پیار کر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے، تو پھپھو آرام سے بیٹھ کے باتیں کر رہی۔ ویسے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، بہو بھانجی بھتیجی اگر کوئی بھی اس طرح پیار کرے نا تو ضرور اس کو ساتھ لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ باقی فیاض کی بات پہ میں بات کروں گی کہ رشتہ دار ہوں تو یہ ہے تو وہ ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، آپ کا مقدر سب سے بڑی بات ہے۔ اب ذرا یوٹیوب کھولیے گا، میں بھی انشاءاللہ ولاگ بناؤں گی ہمارے اپنے علاقے میں جو بچی کو قتل کیا ہے، 30 سال کی وہ لڑکی تھی، 11 سال ہو گئے تھے شادی کو، اور باپ کروڑوں پتی تھا جو دے رہا تھا بیٹی کو، اور اب بھی روزہ رکھتے اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر توبہ میری اللہ، ہمارے تو پورے علاقے میں کہتے ہیں نا تھر تھلی مچ گئی ہے، ہیں کہ مطلب ایک سائیڈ ہمارے لڑکی کا باپ ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ سسرال تھا۔ تو یقین کرے کہ وہ کہتے ہیں نا بالکل وہ جو علاقہ ہوتا ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے شیخ برادری ہے، اور یہ لوگ بھی باہر نہیں رشتے کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیخ ہو گئے، رائی ہو گئے، پٹھان ہو گئے اور سید ہو گئے، اب تو کافی لوگ کرنا شروع ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات برادریوں سے باہر نہیں نکلتے۔ تو دیکھیں نا کس طرح وہ سگے ماموں کے بیٹے تھے، اور ایک نے بھی نہیں، تینوں چاروں نے مل کے قتل کیا اس کو، توبہ میری اللہ۔ اور کبھی باپ کو روتے دیکھے نا، ماں اس بچی کی مری ہوئی تھی، اور باپ کو کبھی دیکھے نا، تو اس لیے دعا کریں غیروں میں کریں شادیاں، اپنوں میں کریں، اچھے ہوں ہیں۔ اور باپ پتہ کیا رو کے کہہ رہا اج تک وہ اللہ نہیں آیا جدے نال انہوں نے اپنے گھر دیاں عورتوں نوں ماریا ہوئے، ہمیشہ بہویں ہی قتل ہوندیاں نے، ہمیشہ بہووں کوئی مارا جاتا ہے، اور اپنی بیٹیاں جو ہیں بہنیں ہیں مائیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو بس مقدر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں سکھ سکون دے۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ رحمتوں میں رکھے۔ تو ادھر جی سمیرا نے آج جو دیگ بنائی ہے ماشاءاللہ، اور چاولوں کی تعریف، اور واقعی جی چاول واقعی کھانے والے ہیں۔
हम लोग तो 400 रुपये किलो भी लेते हैं ना चावल, तो बेकार है ना। हमें एक जैसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि साल के हम लेते कोई नहीं, ऐसे झूठ बोले। तो जब हमने लेने होते हैं हर महीने 5 किलो या 7 किलो, तो कभी भी हमें वो चीज़ दोबारा नहीं मिली। अगर एक बार अच्छी मिली है ना, दोबारा नहीं। तो कह रही हंस के कह रही है जी साढ़े चावल लोगों ने बड़े पसंद ने, तो असी कदी खाण पीण ते कंप्रोमाइज़ नहीं किया। असी हमेशा अच्छा राशन ले आए, तो अच्छा ही किया। तो फिर भी असी सारे नाल बहुते बीमार रहने, बातें सही करती हैं। तो चावल अच्छे हैं, देग बनाई उन्होंने, फिर साथ में बड़ा गोश्त बनाया, साथ में चिकन बनाया, 2 हांडियाँ बनाई हैं, रोटियाँ बनाई हैं, सैलड बनाया, साथ में रायता, फिर फ्रूट्स आए हैं जहाँ वो किन्नों निकाल रही है, गंडेरियाँ, सेब और उसके बाद अमरूद, और कह रही है 2 चीज़ें की है, जितनी टोकरियाँ उनको वॉश नहीं किया। और जो फ्रूट है, चलो माल्टे ना करो वॉश, केले भी ना करो, क्योंकि उनको तो छिलके उतर जाने होते हैं। लेकिन अगर जो आपका सेब है, खरबूजा है, कम से कम लगे होते हैं ना। अब नसरुल्ला भी खुद दिखा रहा है जाके कि मैंने इसके ऊपर स्प्रे की हुई है अमरूदों को। तो मैंने बच्चों को कहा हाथ नहीं लगाना आपने, तो आपको पता है ये फ्रूट्स पे भी स्प्रे होती है ना। हाँ जी। तो स्ट्रॉबेरी भी वो कहते हैं हर चीज़ को अच्छी तरह वॉश करें और फिर रखें। तो वही अदल लगा रही है वो सारा, तो कह रही है साथ में, कह रही है मेहमाना वास्ते कर रहे हैं, मेहमाना के तो रोज़े ही नहीं है। एक बार फिर, दूसरी बार फिर नसरुल्ला भी कह रहा है क्या क्या, तो कह रही है मेहमाना के तो रोज़े ही नहीं है, तो सारा कुछ। तो मैंने कहा हद हो गई है, भला अल्लाह की बंदी तू, चल उनके रोज़े है या नहीं, तू तो भरम रखना। अल्लाह ताला तो हर इंसान को देता है ना, नवाजता है। तो वो अगर गैर मुस्लिम देखे तो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा खा रहे होते, वो तो हमारा अल्लाह है ना। तो मैं थोड़ी बात अपनी कंप्लीट करूं कि फिर जब मैंने देखा ना, तो वो जो भाई साहब है, एक तो वो जो इनके भाई ज़्यादा आते हैं, सदाकत है शायद कोई वो है, दूसरे भाई साहब वो खरबूजा धड़ा धड़ काट रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैंने कहा वाकई जितनी एनर्जी से वो काट रहे हैं ना, रोज़े वाला बंदा इतनी एनर्जी से नहीं काटता है ना। उसको तो मिल गया तो अगले ने खा लिया, नहीं तो चुप करके। और यकीन करें आप, मुझे अगर शाम को देखे ना, तो जैसा बंदा अदम होया नहीं हो जाता ये हाल होता है। तो बाकी जी ये हमारी स्मैरा की बोंगियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।